praise to him. Y llegaron al punto de empezar a olvidarse And they got to the point that they forgot quién era él. of who he was. Empezaron a creer también en los dioses de Egipto. They started to believe in the gods of Egypt as Estamos hablando de well. 400 años, hermanos. We're talking about 400 400 años. years. Hace 400 años, ¿en qué año estábamos? What year were we 400 years ago? 1624. 1624. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 400 How much años? has the world changed in the last 400 years? Empecemos con el celular, Let's start with the cell phones, las gafas, glasses, la ropa, clothes, la medicina. medicine. ¿Qué más? ¿Dónde seguimos? What else? La computadora, el internet. Computers, ¿Qué más, internet. Mafé? What else? Los carros. ¿Qué, señor? Cars, El aparato que tengo en mi mano, el micrófono, the microphone I have in my hands, las ondas de radio, radio waves, los radares, radars, los aviones. airplanes. ¿Qué más, hermano Eduardo? What else? ¿Qué ha cambiado en los últimos 400 años? La comida. ¿Qué más? Food, Los instrumentos de música, instruments, las comunicaciones. communication. Todo Everything ha has cambiado changed. en 400 Everything años. has changed. Todo. Y estas personas se fueron de ser libres a ser esclavos And these absolutos, people went from being free to being slaves. generacionales. It was generational. No había manera de salir. There wasn't a way to get No había out. cómo salirse de eso. There wasn't a way to escape that. Y Dios tenía que cambiarles el chip, And God had to change their chip, cambiarles su manera de ver las their way of cosas seeing things, para poderse revelar y decir, yo sí soy Dios. so that he can reveal himself to them and Y say, yo no I me he am olvidado de God, ustedes. and I haven't forgotten you. ¿Ustedes creen que para uno como ser humano, Do you think, as a human Piénselo. being, think about it, cuánto hemos estado bravos con Dios? how many of us have been Levántame la angry mano si has with estado God? bravo con If Dios. you've been angry with No es algo de God, ser penoso. Hemos you estado shouldn't be bravos con ashamed Dios. of Yo he it. estado bravo con I've been Dios. angry with God. Todos hemos tenido momentos de we've estar all had molestos. moments where we Dice, were pero yo sí bothered. quería eso. And I would Yo say, quería but poder God, I recibir lo wanted que yo le that. estaba pidiendo I a wanted Dios. to Yo tenía receive what I fe. was asking. I Yo had tenía faith. fe de que sí iba a I had suceder. faith that that was De going que to Dios me happen. iba a dar That esto. God was going to O give Dios me me iba a dar this. aquello. Or God was going to give O me Dios that. me iba a responder Or de God esta was going to manera. answer this way. O que Dios iba a salvar a mi Or abuelita. God was going to save my grandmother. Cuando murió mi abuela de cáncer, yo When tenía my fe grandmother died of cancer. creía I had absolutamente faith and I believed de que absolutely ella iba a ser sana. that God was going to heal her. ¿Y saben qué pasó? And you know what happened? Se murió. She died. ¿Se la llevó Dios? God took her. En su voluntad, en su supremacía. In his will Él and se la his quiso supremacy, he took her. Y sí me molestó. And yes, I was Como bothered. ser humano estuve bravo. As human being, I was angry. Porque sigo siendo ser humano. Because I'm still human, Aparte de ser hijo de Dios. aside from being the son of God. Todos hemos estado molestos con Dios en algo, en We've algún all been momento. bothered with God at some point. Ahora imagínate esperar So now imagine 400 años. waiting 400 years Ser libres. to be free. Y de repente llega un hombre And all of a sudden, a man comes a decirles, yo soy to say, el príncipe de los egipcios, I am the prince of the Egyptians, hijo de una hebrea, son of a Hebrew, y vengo como profeta and I come as a prophet, de a Dios, prophet of God, del Dios que ustedes muchos the God that many of you han pensado que los olvidó, have thought left them, que ya no nos oía, that he doesn't listen que ya no to, nos escuchaba. that he wasn't present, Y ustedes han aguantado acá, and you have suffered here. ustedes han sufrido, You've suffered. han pasado hambre. You've gone through hunger. Yo no es por, dígame, pongo a pensar, no es por pensar mal de alguien o I algo, start to think, but not pero that dando I'm un thinking ejemplo bad of vivo y someone, eficaz y but real. to give a true example, ¿Cuba tiene luz hoy o no? does Cuba have power today? No hay electricidad en todo el país ahorita. There's no electricity in the entire Están, country. están como esclavos allá. They're like No pueden slaves there. salir. They can't get out of there. Y que llegue un profeta a decirle, And a prophet, a un that a pueblo prophet would come tell the que yo sí people, tengo la I respuesta. do have the answer. Llevan esperando 400 años, You've been waiting 400 years, 4 generaciones. 4 generations. La Biblia nos dice que una generación son 100 años. The Bible tells us that one 4 generation is generaciones 100 esperando. years. 4 generations. Y yo tengo que aceptar a este hombre And I have to accept this man que viene a decirme esto. who comes to say this to me. Cuando yo vi a mi tatarabuelo, And when I saw my vi a great-grandfather, mi abuelo, my grandfather, vi a mi papá, I saw my father, y ahora yo and now myself, tengo que sufrir. I have to suffer.
Y usted me dice que viene la libertad. And you're telling me that freedom is coming? Yo no sé si la crea. I don't know if I would believe that. Eso era lo que Dios tenía que cambiar That's what God had to change en el pueblo in the people. y a la misma vez afrontar And at the contra same Egipto. time confront Egypt. Y eso fue lo que Dios hizo. And that's what God did. Eso fue lo que Dios hizo. That's what God did. Entendemos los milagros que hizo Dios. We understand the miracles that God Entendemos el amor que Dios did. We tiene. understand the love that God has. Saben, a veces nosotros luchamos You know, sometimes we struggle. y luchamos We struggle. y luchamos porque no llega la bendición. And we struggle because the blessing Porque he doesn't estado come. esperándola. Because I've been waiting for Porque es it. que Dios no me entiende. Because God doesn't understand Porque Dios me. está molesto Because conmigo. God is bothered with me. Pero yo estoy más bravo con Él. But I'm more angry with him. ¿Qué tal esperar 4 Can you generaciones? imagine waiting 4 generations? Y 4 generaciones de esclavitud. And 4 generations of slavery. Siendo objetos. Being objects. Ser un esclavo es ser un objeto, hermanos. Being a slave is an object. Es ser un objeto. You're an object. Ser menos que un ser humano. It's less than a Ser human menos que un being. animal. It's less than an animal. Es ser un objeto. It's to be an object. Eso es lo que ellos los consideraban. That's what they were considered. Pero Dios But Dios cumple, hermanos. God fulfills. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permitió tanto. And sometimes we ask, why did God allow all of this? Y vamos a mirar eso hoy. And we'll see that today. Vamos a mirar eso hoy. We're going to see that today. Amén. Amen. Seguimos, ahí terminamos. Continue or stop? Porque hasta ahora voy al primer punto. Because I'm just on the first point. Hasta ahora vamos para el primer punto. I'm still on the first point. Amén. Amen. Vamos a ver 3 cosas importantes We're going en to esta palabra. 3 important things in this word. Las potencias egipcias que desafían a The Dios. power of the Egyptians that Es una. defied God was one of them. La segunda, las potencias egipcias que son superadas por Dios. The power of Egypt that were